Listen. Halo saଙ୍ଗମାନେ good morning. ଆଜି ରନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୋଉଠି ଏଇ ଯା ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଆମ ଗଛରେ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଦେଖୁଛି। କେତେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ହେଇଛି। ଲିସିନ ଏଇଠି କଣ ଚିତ୍ର କରୁଛୁ ଦେଖିଆ। କି ଚିତ୍ର କରୁଛି ଓ ନିଜେ ନିଜକୁ ବନଉଛି। ନିଜର ଚୁଟି ଏମିତି ଥିଲା, ଏମିତି ଆଖି ଦିଟା ଥିଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ କଣା ନାକ ଥିଲା, ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ପାଟି ଥିଲା, ଚେପେଟା ପାଟି ଥିଲା, ଆଉ ଏମିତି ସରୁଆ ବେକଟା ଥିଲା, ଆଉ କଣ ଥିଲା ଏମିତିଆ ଚେପେଟା ମେକଡା ଦେହ ଥିଲା, ହାତ ନଥିଲା ତାର। ମାମି ଦେଖିଲେ ଏଠି ଦେଖ ହାତ ନଥିବା ଲିସିନ, ହାତ ନଥିବା ଲିସିନ, ହାତ ଲିସିନ ନିଜକୁ ବନଉଛି କିନ୍ତୁ ତାର ହାତ ନାହିଁ। ହାତ ନଥିବା ଲିସିନ କରୁଛି ସେ ତାର ଏମିତି ହାତ ବନେଇଦିଏ। ହାତ ତେଲ ସରିଗଲା। ହଉ ଚାଲ ଏଇ ଦେଖ ଆଜିର ଖରା ପାଗ, ଖରା ଆଜି ପ୍ରବଳ ହେଲାଣି। ସେଠି ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଷେଇ ଚା ଚାଲିଛି, ଚାହା ଖିଆ ସରିବାକୁ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କୋଉ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହେଇଛି, ନିନ୍ଦର ଗଳି ପଡୁଛି। ଧୂପ କାଠି ଜରିଗୁରା କଣ କରୁଛୁ? ଆଣେ ମୋ ଟ୍ରିକ୍ ଦେବୁଛି, ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଫୁଟିବନି, ଟେଳା ହେଇକି ରହିବ। ଆଣେ ଜରି ଭିତରେ ପୁରେଇକି ରଖିଦେ, ଟେଳା ହବ, ସେ ଫୁଟିବନି, ଜାକି ହେଇକି ରହିବ। ଦେଖ ଆମ ଗଛରେ କେଇଟା ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ହଁ ଏଠି ମା ଝୁଅଙ୍କର କଳି ଚାଲିଛି, କଳି କଳି। ଇଏ କଳି କରୁଛି, ଏଇ ପିଲାଟା କଳି କରୁଛି। କାହିଁ କଳି କରୁଛି? ସିଏ ତା ଆଗ ହୋଇ କରୁଛି, ସିଏ ତା ଆଗ ହୋଇ କରୁଛି। ଲିସିନର ବଡ ଗୋଇ ମୁଁ ଖୋଲି ଦଉଛି। କହିବି ସମୁଦ୍ର ମୁତୁଛି ଆଉ ଲଜ୍ଜା 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 ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯିବିନି। ଲଜ୍ଜା ଲଜ୍ଜା ଦିଦି ଆଇଲେ ବି ମୁଁ କହିବି ଯେମିତି କହିବି ପିଏମ୍ ଦିଦି କି। କଣ କହିବୁ କହିଲୁ ଦେଖିଆ କହ, କହ କଣ କହିବୁ କହ। କହୁନୁ ପିଏମ୍ ଦିଦି କଣ କହିବୁ? ଆମର ଗୋଟେ କହିବି ପିଏମ୍ ଦିଦି ଚାହିଁଲେ ପରା ଆମେ କଣଟା ଦେବେ, ସଦା ଦେବେ, କହୁନୁ। ଠିକ କଥା କହିଲା। ଦିଅ 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 କୁରକୁରି ଦିଅ ଖାଇଦବ। କାହିଁକି ଆମେ ଖାଇଦବୁ? ଏବେ ଆମର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଡିକି ଖାଇବୁ, ମୁଡିକି ମୁଡିକି। ଆଗ ଦାଦି ଆଣିଥିଲା, ଦାଦି ଖାଇବ, ମୁଁ ଖାଇବି। ମୁଡକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଆଗ ଖାଇନୁ, ତୁ କଣ ଖାଇଦେଲୁ, ଅଇଁଠା କରିଦେଲୁ।
देखा पर बहुत ए तमें धरल बढ़िया ना टिंगा मुड़की नहीं रे मुड़के साइंटिस्ट देखुन मुड़की देखिए रही खाऊँ कौन भाव मुड़की कौन कौन पड़ी खोजी खोजी खाऊँ बुलिया नरम माले गला बेले बुलिया नब्बा वाला अंग खबा घर बेसन भले कोन कोन एंड पकड़े मुर्गी कंपनी तैयारी करतला ये गांडू सब मुड़के मुर्गी क्या आमर ये थाऊ आमर भात अच्छी दीपर दीपर आइटम कौन कर डाली कोबी पानी देलु मामा माने 50 टंका कोबी आउथला खिया आउथला सरी जाउथला गोटे बेला रे 20 टंका देई मु कोबी आंची ओदे आजी होई जाउ तो थर हलानी अत तो सरू नै माछ होइतला ता देरे माछ रे पकई कोबी तो करी हम कोन थले दिन ना लजो दिन रात रे माछ तोरी बोले आ कोबी तोरी आ कहीं एते माछ ना उधर अंशुन थला कोन माछ अच्छा बारे केन देला हम तो 4 टा लेखा खाई दिन रे 4 टा खाइलु जे 3 जण 4 जण आ राती के रहला 3 4टा को 4टा देला पेटा बड छोटिया किंतु मुह बड आखि बड ता माने कोन अथरा के बुझेई तो बसिला गरम लागु तो आगे सांग मैंने एबे तो मोर खाया पिया सरीगला सकाल हो गला 9टा बाजिला 9टा बाजिला आउ मोर खाया पिया सरीगला पखाड़ पखाड़ खाईदेली एबे चलो जीवा खटिया लगी आज भिडियोटा ये रखीदे वीडियो भल लगे टिके ना लाइक करेंगे आउ टिके ना सब्सक्राइब करदे चलो रखीदे देखा आउ गोटे वीडियो बाय बाय।